श्रीकोणे म्हणजे काय? श्रीकोणे हा श्रीकोणे म्हणजे सगळी गाडी. गाडी. हा. आणि इस्वामी म्हणजे काय? शिकलाक म्हणजे शिळलाक म्हणजे काय? हे बघ. म्हणजे काय? शिळलाक म्हणजे झाडे. झाडे. हा. आणि वसती म्हणजे काय? बिल्डिंग. बिल्डिंग्स. हा. आणि हे लोकांनो म्हणजे काय? हे बघ. लोकांनो म्हणजे काय? लोकराने. म्हणजे काय? लोकनारो. म्हणजे काय? म्हणजे काय? काय? हे इस्वामी म्हणजे काय? इस्वामी. इस्वामी म्हणजे पिजन्स. पिजन्स. कबूतर बोलतात. No. हा. You just saw pigeon. That's why you are saying. कबूतर. Okay. And what is that? उलिनितो. उलिनितो. हा. उलिनितो म्हणजे clouds. You are creating on your own. रिपवाळी म्हणजे ऊन. रिपवाळी. हा. Which is this language? What is this language? Them. हा. निळीमार म्हणजे रोड साइड. Road side. हा. No, this is from your book of EVS. Yes? Yes. So you create your own language? Homemade food is the best food. Yes. So you create your own language? What is Rulina? Rulina? Rulina म्हणजे plants. Huh? This is our environment. Rulina म्हणजे plants. Plants? हा. आणि पुढे थांब. दाखनोळा. हा. दाखनोळा म्हणजे वायर. वायर. हा. Okay. Say bye. Huh? Say bye. Where? Say bye to my video. Wait. Let me do something. If I finish then I will say bye. Okay. What is the next word? Don't झेंडा. झेंडा. झेंडा म्हणजे काय? झेंडा म्हणजे दोन झेंडा. हा. This is United States. This is झिंटा. हा. Yes, this is United States. This is झिंटा. Okay. Jinta is which country? That's how I wrote. Okay. Now finish? We'll move? Now it's so long video, 4-minute video. We can't play that. Say bye. Bye, videos.